हरकथको रांचाक फारनगो सिकक हाबका पातिमनतुई साइमानका शान्ति बाजार आगुलियो BSN टेलिफोन अफिस नक आमजे खुंजा रांचाक फारनगो सांग्रांसार फुंगो सिकक बाय रांचाक खगै तलांजाकनि कक्तमा साइमानका मानै खगजाक मानतुई शान्ति बाजार थानाव कक्तमा रहजाका फारनक कक सालायमानो यागुरो फारनक बुसु मानैनि रां खजाका आबनति साइमानका 1.5 लाखनि हरनि जेराव पुलिस डिउटी खायमानति सुमो आसायका आमचिनि लुकरनि खुगो तमुनो पुलिस काहामकै डिउटी खायकांके सारबुमो सिकर खंनानि फान मांगला खामो पुलिस काहामकै डिउटी खायनि बागनो तिनि सिकर खंनानि फान मान हने कक तमासुमनानो सायखानारिका ताबुं नायथाय पुलिस सिकर रमनानि बागा बोसो जिरातै याप्रिसे आबनो लुकरक नासिं दङ ताबो কিভাবে কি 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 চুরি হয়েছে? তো সিন্ধুক চুরি হয়েছে, সিন্ধুকের মধ্যে জিনিস আছে। দোকানের মালিক আপনি? আপনি দোকানের মালিক? অনুমানে কত টাকা ক্ষতি হয়েছে? সিন্ধুক সহ লাখ দেড় লাখ টাকা সিন্ধুক সহ। এটা জুয়েলারি দোকান, পুলিশ কি করেছে? ইনভেস্টিগেশন করবো। বাজারে তো পুলিশ ডিউটি সবসময় থাকে, কিভাবে এটা হলো? আগে কালকে কি আসিল না, কালকে তো পুলিশে বললো যে আসিল না, কালকে তোরা ধরতে আসিল, ব্যস্ত আসিল, আগুন টাগুন লাগছে কোনখানে ইটা করলো, বাকিটা তারা জানে।